यीशु मसीह से होचंती जणे पापी सॉरी 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 भाई भूल हो गला भाई से पापी नहंती से होचंती जणे महापापी। पापा का मतलब बताओ क्या होता? पापा एक प्रकार की गाली है। पापा मतलब गाली। ए पापा मतलब पाप। ए पाप यहाँ पापा मतलब पाप होता है। पाप पाप आ पाप आ। समस्त को नमस्कार मु निथनियल आपण माने देखुछंती ओबी ओडिया। एही ओबी ओडिया चैनल रे जदी आपण माने प्रथम थर आसी अछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे तिबा बेल आइकन को ऑन करंतु जो द्वारा आसुथिबा एही ओबी ओडिया यूट्यूब चैनल रो वीडियो प्रथम रे आपण माने निश्चय पाई परिबे। मोर प्रिय माने आपण माने जे वीडियो क्लिप गुडा को आपण माने देखुथिले जणे बाबा एवं जणे भाई करो से माने कि प्रकार भाव रे पाप विषय नहीं कि कहूथिले आपण माने वीडियो को भलो भाव रे देखिछंती। चलंतु डेरी न करी आज आम माने एही विषय नहीं कि आम माने डिस्कशन करिवा। मोर प्रिय माने आपण माने जे भाई कर प्रथम वीडियो आपण माने देखिले से कि प्रकार भाव रे कहूथिले यीशु कृष्ण को अपमान करी कहूथिले से जणे पापी नहीं सॉरी 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 से जणे महापापी अटंती। मोर प्रिय माने ए माने जानी नहांती व्हाट इज द सीन दे आर डोंट नो अबाउट द सीन। से माने सीन विषय रे पाप विषय रे जानी नहांती किंतु पाप विषय रे से माने कहउछंती। कारण ए माने केबे रिसर्च करंती नाही केबे एविडेंस की खोजंती नाही। ए मानकर मुख रे जहा बाहरे ताहा कहि दियंती जहा दिमाग रे पसे ताहा ही से माने कहंती। मोर प्रिय माने गोटे लाजर विषय गोटे दुखर विषयटे एपरी लोक माने ही ए रामायण महाभारत ए सबु गुड़ाक लेखिछंती जहा कि वर्तमान जुगरे लोक माने रिसर्च करी कहउछंती ए समस्त काल्पनिक अटे बोली कि आर कौन सी एविडेंस नाही बोली कि लोक माने कहउछंती। एपरी लोक माने एमानकटारे कौन सी एविडेंस न थाए कौन सी रिसर्च न थाए मुखरु जहा बाहरे ताहा ही कहि दियंती। लाजर विषयटे मोर प्रिय माने जो भाई जनक कहते पाप विषय नहीं कि महापापी बोली पापर कौन सी तुलना नहीं मेजर माइनर ए प्रकार कौन सी पापर नहीं बड़ पाप सान पाप बोली कि नहीं पाप माने पाप। तो व्हाट इज द सीन दे आर डोंट नो ए बाबा माने आउ ए माने जानी नहांती पाप कौन बोली कि किंतु पाप विषय कहउछंती। लाजर विषय मोर प्रिय माने आजिकाली अनेक लोक माने अछंती जो माने एबे पर्यंत साइंस जुगरे वर्तमान सुधा रिसर्च करती नहीं एविडेंस को खोजती नहीं एपरी गध मानकर कथा शुणी कि हाँ एटा ही सत्य यस इट इज राइट बोली कि कहती किंतु ए साइंस जुगरे आमानकु रिसर्च करने को पड़िबो एविडेंस को आमानकु खोजिबा को पड़िबो सत्य को आमानकु जानिबा को पड़िबो प्रमाण को आमानकु खोजिबा को पड़िबो। मोर प्रिय माने आउ ए प्रकार लोक मानक ठारे जदि आपण माने फसी जाउछंती तेबे केते दुखर विषय साइंस जुगरे। हाँ तो व्हाट इज द सीन पाप कोण पाप गोटे परमेश्वरंकर आज्ञा लंघन करबा ही पाप अटे। जो माने डिसएविडेंस हुअंती से माने पाप कार्य करंती बा से माने सेटा पाप बोली कि कुहा जिवो। जे माने आज्ञा लंघन करंती अबे हुअंती नाही से मानकु पापी बोली कुहाजिबो ताहा पाप अटे। जो माने परमेश्वरंकर आज्ञा उल्लंघन करंती से मानकु पापी बोली कुहाजिबो पाप बोली कुहाजिबो। तेबे ए जो भाई जनक कहउछंती यीशु को महापापी बोली कि तेबे यीशुंकर ए प्रकार कौन सी प्रकार पापर से ए प्रकार पाप काम करिथिले बोली कौन सी प्रकार एविडेंस देखै पारिबे कि ना। आपण माने बिब्लिकल रे पढ़ंतु सेकुलर रे पढ़ंतु सबु बुक गुडा को रीड करंतु रिसर्च करंतु जे कौन सी जगह रे आपण माने पाई परिबे नाही जे यीशु ए प्रकार पाप कार्य करिथिले बोली। कारण
ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଦୋଷ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଦୋଷ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୋଷ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାପକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବାର ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀତା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେତେ ବି ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ମାରିବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ଯେତେ ବି ଦେବାଦେବୀତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିବ, ସଂହାର କରିବାଟା, ମାରିବାଟା, ନଷ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଲୱାର, ଏ ପ୍ରକାର ସଂହାର କରିବା ହସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପାପା ମତଲବ ପାପ, ହେଲେ ଯେତେ ଜଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ବାପା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି କି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୂପୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବନେଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସହକାରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବନାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ବାବା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାପା, ପାପା ମତଲବ ପାପ, ତେବେ ଜଗତରେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯେତେ ବି ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଛୁଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି କି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଯାହା ମୁଖରୁ ବାହାରେ ତାହା କହିଦିଅନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କ'ଣ ପାପ ସେ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା ଏମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଆପଣମାନେ ଗମନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଯୁଗ। ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଆପଣମାନେ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋରାନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲୋକ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ବୁକ୍ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଅଛି, ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଦେଖାଇବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।